Hello guys, magandang hapon guys. For today's video kukunin namin yung bobo namin guys. Dahil 1 week na namin nilagay doon, ngayon kukunin na namin. 3 piraso pala kami guys. Yan o, dalawa. Si Kagawad, tsaka dalawang Kagawad. Guys, let's go. Hello guys. Dito na unang bobo guys. Ano pa? Unang bobo. Ito ron. Guys, 2 piraso. Maya-maya. Guys, nakakuha namin yung unang bobo. 2 uli lang. 2 maya-maya. 2 maya-maya, 1 kilo. 2 maya-maya guys. Punta ulit kami sa pangalawa. Ayan na. Oo, ay na pa. Guys, pangatlong bobo namin guys. Tara, surtihin tayo guys. Tara, tuloy ka. Ang mini-event na eh. Oh, mapay, Richard. Guys, ito na, pangatlong bobo guys. Bubo talaga. Okay, muna kung tayo gab. Gaburo-buro guys. Ay, gaburo o, gaburo o. Burugid. Buro-buro. Burugid. Gaburo, saka Burugid. kaya lang na. Uy. Burugid. Ano guys? Woo! Ang lalaki guys! Woo! Woohoo! Jackpot! Woohoo! Kumain na ba ito tayo mong gatig isa, silong isa? Daw lapu-lapo na itong isa eh. Ako, lapuyula lang. Ako kada, ay puro lapu-lapo boss. Lapu-lapo. Banahan. Ah, puro gid banahan. Dong, puro gid banahan dong. Siyawa, banahan, nadali. Abong kadagko. Woo! Taya. Abo, kadako doon. Woo! Kabuy na. Burugid. Puro gid banahan. Lang. Kabuy na. Kamayad jed yar din ako ko. No, tuod ning nalublakan man lang din. Lapuyula lang dudu. Takas ta? Guys, Takas bagoy uli. oo. Ate ah. Ano yabo sa sulit ako? Ha? Aray ka, tusok. Ay, kung mahus, hindi delikado makabuhi ng lapu-lapu ho. Mos, takas ta mos. Mos, dito makabuhi ng mga intik ko. Ay, bebe, oh. Woo! Dami, banahan. Okay, bossing. Guys, ayos yung hila namin ng bobo ngayon guys. Yung pangatlong bobo namin, pinagpala. Yung pangalawang bobo, walang huli. Pero yung pangatlong huli, marami. Dito guys! Red lapu-lapu guys. Lapu-lapu, first class guys! Red lapu-lapu, malalaki. Yung tawag dito sa amin ay banahan. Banahan yan guys dito sa amin. Survey tayo guys, yung araw na to guys. Puputang nagulot eh. Guys, Sobra pa 3 kilos ng unod. guys, thank you for watching. Tara, mapanood nyo to guys. Hanggang dulo. Thank you very much.